दिसांनी केबल जे कट जाता पळय तेजेर खूब वाद चल्ला आनी तुमच्या इंजिनियरांनी बरे भाशेन काम केलेलें आसा. केबल हो विशय खूब जुनो. BSNL पयलीं बसून ह्यो वायरी वयर ओडटाल्यो. ज्या वेळार सादे फोन आशिल्ले तेन्ना सादे हातूंतल्यान वाडटाले आनी आतां वेगळे तरेन आयिल्ले खातीर इंटरनेट सेवा तांकां जाय म्हणून करता. जेन्ना हांव 2002 पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जालो तेन्ना ह्यो सगळ्यो केबल ज्यो आसा त्यो अंडरग्रावंड करपाक चालू जाल्यो, स्पेशली बाकीच्यो केबल्स, इंटरनेट किंवा हें. आनी ताका आमी पयशे भरपाक लायले. पयशे भरता आसतना ताका आमी रेंट फिक्स केलो, हें आमी PWDत केलें. तशेंच ते 2002 नंतर जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे खांबे आयले त्या वेळार ते जावपाक जायशिल्लें. इतले दीस तें म्हाका खबर नाशिल्लें. पूण आतां जो सिवील इंजिनियर आनी आमचो चीफ इंजिनियर आयला ताणें तें म्हजें निदर्शनाक हाडलें. खंयच्याय सरकाराची गोश्ट जेन्ना कोणीय पब्लीक वापरता तांणी थोडो तरी रेंट गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय, हो रुल्स एंड रेगुलेशनां आसा. कंपनी त्या खातीर लोकां कडच्यान पयशे घेता. ती गव्हर्मेंटाक पे करपाक जाय म्हणून पयशे घेता. पूण ते पयशे जर गव्हर्मेंटाचे भरले ना जाल्यार त्याचेर एक्शनूय घेवपाक जाय. गेलीं कित्येक वर्सां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पावर डिपार्टमेंट हे पयशे वाशील करनाशिल्ले आनी त्या खातीर आमी म्हत्वाचें एक डिसिजन घेतलें आनी 2018 सालांत एक टेंडर काडलें आनी प्रायवेट एजन्सी एक नॉमिनेट केली. पूण ती कोर्टाक गेल्ल्या कारणान ती कांय सारकें काम करूं दिवना. आनी सगळ्यो वायर मेळ्ळ्या तश्यो आमकां कंप्लेनी येताल्यो. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या पोलार प्रत्येकान आपल्यो वायर घातिल्ल्यो. ते पेमेंट घेता आसतना लोकां कडच्यान गव्हर्मेंटाक पेमेंट तांणी GST घेताले. हें सगळें पळयले नंतर अशें आमकां दिसलें एंड वी केम टू द कन्क्लुजन दॅट दीज आर द बिगेस्ट कंपनी ऑफ कंट्री. त्या कंपनींनी आमकां थोडोफार रेवन्यू गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक दिवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आमी जेन्ना कॅल्कुलेशन केलें केन्ना पसून ह्यो वायरी आसा तेन्ना इट इज फावंड दॅट इट इज नॉट अ बीग एमावंट एज कम्पेर्ड टू तांची टर्नओवर. तांची टर्नओवर जी आसा ती करोड्स ऑफ रुपयाची आसा. तातूंत जियो आसा, BSNL आसा, बाकीच्यो आसा, सगळ्यो आसा. तातूंत आमी कोणा भायर सोडना. ज्यो कोणी इंटरनेटाच्यो हेचेर इंटरनेट सेवा ते GST घेता, इंटरनेट सेवा बाकीचे घेता. हे सगळे पेमेंट करता जाल्यार आमचो रेंट कितें दिना. सो यू पे अस एंड यूज द सर्वीस. कांय ना प्रॉब्लेम, आमकां पे करा आनी अंडरग्रावंड घाला न्ही, वी वील गिव NOC. आतां तर टेलिफोन डिपार्टमेंटा आनी IT डिपार्टमेंटान नवी पॉलिसी केल्या. सो यू गो एज पर गव्हर्मेंट रुल्स, वी वील नॉट ट्रबल यू.